দর্শক বন্ধু প্রমোদ নায়ক মধুমিতা দণ্ডমিড়ে আমি আপনাকে স্বাগত করছি। আজি গুরুমান গান ଥିଲା দুর্গা দেবী ঝলকলা টুকেল দণ্ড ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଆଜି ଜୋରସୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଭଲ ହେଲା। ତ ଆଜି ଫେନ୍ ଗୁରୁ କେନ୍ ଜାଗାକେ ଯିବେ ତାକୁ ପଚାରମା ଏବଂ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ନେମା। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ତ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଝଲକଲା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଦଶରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେନ୍ କେନ୍ ନେ ପାଇছে ଆଉ ଆଜି କେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଜି ତ ଗୁରୁବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେନ୍ ନେ ଅଛି। नमस्कार बंधु आम दसरा प्रोग्राम लगे माँ दुर्गा देवी ঝলকলা दंड नृत्य आम आज 8-10 दिन जाए प्रोग्राम अच्छे आज तो आगे 29 तारीख गुरुवार थिला आज 30 तारीख जनता मन नुआपड़ा पाके अच्छे लाठू काली 1 तारीख आम भटली अच्छे आगे बरगड़ भटली तापर दिन 2 तारीख अच्छे आगे हमर मुंडा बड़ा 3 तारीख अच्छे आगे हम बहुत पाके नगुआ नाली तारपर पर लामी लामी चाली से आगे 8 तारीख हम खटखटिया अच्छे 7 तारीख राजा खाली अच्छे इंदा नाम नहीं देबे लिस्ट दे आगे आया प्रोग्राम लागी कि रहउछि। तो आज्ञा बहुत बढ़िया दुनिया नाम कहले पहुंची पारबे सब संध्या अपना सुधा निश्चय पहुंची पारबे ठीक अछि। तो हमें कलाकार का परिचय ना प्रथमे आगा तम परिचय दे कृष्ण जने से भी नमस्कार दर्शक बंधु जय मां दुर्गा देवी ঝলকলা टुकेल दंड कृष्ण अपन माने मते टिके जानिथिबे। तो आज 29 काली 29 तारीख भाई जोजा उपलक्षे आमे गुरुमान के नाची आज अछि आज्ञा 30 तारीख नोपड़ा डिस्ट्रिक्ट ठाकुरपाली में देखि आइबे काल छे भटली हल्दी नोपड़ा डिस्ट्रिक्ट सेटा भी देखि आइबे तार पर दिन आज्ञा अछि मुंडापड़ा आज्ञा लगे तो से देखि आइबे। नमस्कार आमे राधा को परिचय नामा राधा परिचय हेलो दर्शक नमस्कार मनीषा रानी साहू और राधा रानी संस्कृत का ঝলকলা टुकेल दंड हम प्रतिटा कंटेंट देले न ताकर परिचय भी नहीं आज्ञा मन बात करछे मैं एसराम को दुती रोड राजनी हमर बिहार गुरु आरो मां दुर्गा देवी ঝলকলা ई दंड पार्टी रे निगे मैं से आसी उपलक्ष्य करथिनी आरो दुती रोड ले আছে आपको यदि भल लागबा पसंद लागबा तो हमर नंबर देबे আর আমার বরকে ভোট পাইবে তো কাটলা বাই বাই দেখি আসবে আজ আমার তো হাত করছে। নমস্কার दर्शक बंधु आइठानु आपनारा देखिबा पाइबे दुर्गा देवी ঝলকলা टुकेल दंड मधुमिता दंडमिड़िया आपण माने मधुमिता दंडमिड़िया के लक्ष्य करबे आ नियत सब दिन अपलोड पाइबे। तो आज ये रोकना नलो देखो दे के देखो दे केना भल लागला छोट छोट झियो माने करू छ केता भल लागला हां धन्यवाद। नलो देखो दे দেখো তেনো देखो दे দেখো তেনো नलो केना কোন মস্ত লাগলা ভল লাগলা कारण बेसी বেশি প্রশ্ন বল ভল লাগলা। धन्यवाद। अगर नलो देखो दे अगर केना भल लागला भल लागला कोन के भल लागला
ଆଜ୍ଞା ଜଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ଜଣ କେନ୍ତା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଜଣ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଣ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଲାଷ୍ଟ କେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଥିଲା ଝିଅ ଜଣ ଦେଖୁଥିଲ ଆଜି ଜ୍ୟୋତିଆ କହୁଥିଲ ତ ଜ୍ୟୋତିଆ ଉପଲକ୍ଷେ ଜଣ ତ ଜଣ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ଝିଅ ମାନେ ତମ ତମକୁ ଝିଅ ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ମାନେ ହିଁ କରୁଛ ସେଥିଲାଗି ଝିଅ ମାନେ ଗୋଟା କେନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ଭଲ କଲେ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ବାଣ୍ଡି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲ ଲାଗିଲା ଠିକ ଅଛି ଆର ବର୍ଷ ଠିକ ଅଛି